Bog te ljudi, dobrodošli na moj kanal i moj novi video. Danas je 15.12. što znači da je na moju adresu stigao novi božićni tester box. Kutija izgleda toliko preslatko da je to strašno, tako da pripremite se. Tadam! Znači ovo je kutija za prosinac. I ja iskreno jedva čekam vidjeti što je u njoj i već sam smislila što ću raditi s ovom kutijom kad ju ispraznim, zato što ja mislim da slađe od ovog ne može biti. Ja sam oduševljena, jedva čekam. Iznutra kutija izgleda ovako, kao i prošli put, i ja ću je otvoriti pred vama. Znači mašnica, naljepnica. Tadam! Znači ovo je unutri, ponovno vidite prije mene. Kartica. Na kartici piše žene su kao pahuljice, svaka je posebna na svoj prekrasan način. Very nice. I sa druge strane je popis svih proizvoda koje ste mogli dobiti u tester boxu. I ja ću sad krenuti, znači, pokazivati. Prvi proizvod u tester boxu je ova maska za kosu. Ovo je maska od Subrine i to je maska za oštećenu kosu. Ovo je 150 ml. Da vidimo što piše na kartici. Maska za obnavljanje oštećene kose s uljem marenge i keratixom. Intenzivno obnavlja kosu i njezin korijen. Maska za obnavljanje oštećene kose oživljuje i obnavlja suhu i oštećenu kosu. Cijena za 500 ml je 75 kuna, a ovo je 150, što je onako isto solidna količina. I ja mislim da ja imam maske koje su bile na full size ove veličine. Tako da ovo će biti definitivno super za isprobavanje. Sam da još probam miris. Ova maska je to što predivno miriši u ovoj kutiji. Zatim imamo ovo. Ovo je zaštitni šampan za čestu uporabu. Ducray, da vidimo što za to piše. Kombinacija hidratantnih sastojaka omogućava optimalnu ravnotežu i zdravi izgled kose. Šampan djeluje i na sam korijen vlasi, pružajući optimalnu hidrataciju kako bi kosa bila snažnija i otpornija. Cijena za 300 ml je 83 kune. Znači za 300 ml 83 kune, ovo je 75 ml, što je onako solidan onako trial size. I neću sad otvarati zato što ima to ovako u zaštitu. Tako da ću to onda ostaviti kad budem išla nekamo. Yes! U ovom tester boxu se pridružila i Aura kozmetika koja usput rečeno uskoro dolazi u Hrvatsku. Tako da smo od njih dobili rumenilo. I to isto onu nijansu koju sam ja već kupila, 212 Cotton Candy, tako da mislim da će ovo rumenilo ići za neko darivanje. Mislim, koja je vjerojatnost da dobijem onak isto tu nijansu koju sam kupila. Da, ne baš prevelika vjerojatno. Zatim imamo ovo. Ovo je sjajilo za usne. Ovo je nijansa... Ne, ovo je Belle Fashion Color Lip Gloss u nijansi 405. Čini se onako jako gusto. Da. Ovo je onako pigmentirano sjajilo, dosta je onako gusto i ljepljivo kako osjetim onako kad izvučemo ovaj aplikator van. Sad da vidimo kolika je cijena njegova. Cijena je 24 kune. Sadrži sastojke koje intenzivno štite i vlaže tvoje usne. Poseban sastojak je modificirana mineralna glina koja je dodana u formulu te garantira dugotrajnu i pravilno raspoređenu boju usana. Cool, mislim boja je onako super, neka peachy nude, sigurno ću nositi, isprobati pa ćemo vidjeti. Ako je jako dobro, bit će nekim favoritima ili nešto. Zatim dobili smo jedan lak za nokte, ovo je Nicole Nail Polish u nijansi broj 36. Ovaj lak košta 20 kuna. I ovako je znači ko neke zapravo čini mi se da je ljubičaste boje, ali da, uglavnom full size lak. Zatim imamo još neke testere. Ovo je Uriage, sad ćemo pogledati na ovome da ne patim oči. Balzam za intenzivnu svakodnevnu njegu povremeno suhe i vrlo suhe kože kao i kod ekstremnih vremenskih uvjeta. Hidratacija 24 sata, učinkovitost i bogata tekstura. Cijena za 50 ml je 230 kuna.
a ovdje imate 3 ml, znači dobije se 2, znači 6 ml. To ću ja definitivno isprobati zato što mi se čini da bi moglo biti dobro za moju kožu sad za zimu, ali želim da mi se dogodi ono ko prošle godine. Tako da ako je nešto dobro možda si to onda i kupim. I imam još ovakve neke testere. Ovo je Mizan Water Volume X Cream. Nemam pojma. Ne da mi se sad to čita što tu se piše. I još nešto Several Hydraline Rich. Nemam pojma, uglavnom još neki testeri koji idu u moju tester ladicu. I ovako sad. Što se tiče ovako općenitog nekog dojma, ovaj tester box mi se definitivno više sviđa nego onaj prošli. Mislim da je to onako jasno iz ovog videa. Kao prvo dobije se znači ova dva proizvoda za kosu, šampon koji ću si sačuvati kad idem na putovanje skupa s onim proizvodima iz onog prošlog tester boxa. Zatim ova maska za kosu, nju ću definitivno odmah koristiti zato što je onak solidna veličina i prefino miriši i jedva čekam da stavim na kosu, ovo je onak stvarno nešto fantastično. Nadam se da će biti isto tako i učinkovita. Zatim sjajilo za usne, intenzivno lijepa nijansa, mislim da je ovo full size proizvod. Da, 5.5, znači full size, jedan full size proizvod, lak za nokte drugi, rumenilo treći. Sad ako izostavimo činjenicu da sam dobila istu nijansu, da, nebitno, ali da, kao što rekao, ići će u neko darivanje. I još znači ovi testeri koji su namijenjeni za moj tip kože, što je onak stvarno super. I da, još i ovi testeri koji su namijenjeni za moj tip kože, što je super zato što sam ja uvijek u potrazi za nekim kremama koje će mi znači spriječiti da mi se dogodi ono koji prošle godine, bla bla bla, da ne dužim. Uglavnom super za isprobavanje, ako mi se svidi kupit ću definitivno. Tako da to je to. Ja računam ovaj tester box kao jedno barem 4 zapravo full size proizvoda, što je odlično. I ništa, mogu reći sad da sa nestrpljenjem čekam idući i nadam se da se u idućem nećemo razočarati. I ništa, to je to ljudi. Ako vam se video svidio, lajkajte, šerajte, komentirajte. Ostavite svoje dojmove, recite mi koji su vam se proizvodi od ovih svidjeli, želite li možda neku recenziju ili nešto. I ništa, vidimo se u idućem videu.